स्कूल की छुट्टियां होने के बावजूद 14 साला गुड्डू मियाँ के इस फैसले के बाद कि वो दिन की बाकी नमाज़ों के साथ अब फजर की नमाज भी अब्बू के साथ मस्जिद में अदा करेंगे। गुड्डू मियाँ के इस फरमान के बाद सब घर वालों के चेहरों पर खुशी के आसार तो दिखाई दे रहे थे। वहीं सब ये भी सोचने लगे कि अचानक गुड्डू मियाँ में ये तब्दीली कैसे आ गई। इससे पहले जब भी दादी उनको नमाज के लिए उठाती तो वो मुंह बनाने लगते। दादी की हजार कोशिश के बाद भी वो सुबह नमाज को नहीं उठते। ऐसा नहीं था कि गुड्डू मियाँ फजर की नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते थे। जब उनके स्कूल खुले होते थे तो वो रोज़ाना बाकायदगी से अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाकर फजर की नमाज अदा करते थे। अब चूंकि स्कूल की छुट्टी थी तो वो सारी रात कार्टून देखने और वीडियो गेम्स खेलने में मसरूफ़ रहते, जिसकी वजह से सुबह फजर के वक्त शैतान उन पर गालिब आ जाता और वो नमाज पढ़े बगैर सो जाते। इसलिए उनके इस फैसले पर अचानक सब हैरान थे। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। अब गुड्डू मियाँ को अल्लाह पाक की ज़रूरत जो पड़ गई थी, वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगना चाहते थे कि कुरानदाजी में उनका नाम निकल आए, जिसमें वो 50 रुपये जमा करवा चुके हैं। एक रोज़ वो अपनी 12 साला छोटी बहन आशी के हमरा खेल रहे थे कि खेल के दौरान उनसे आशी की कीमती घड़ी का शीशा टूट गया, जो मामू ने लाहौर से भेजी थी, जिस पर आशी बहुत रोई और गुड्डू मियाँ से नाराज़ भी हो गई। अम्मी, अब्बू, दादी सब ने आशी को बहुत समझाया कि बेटा होने वाली बात थी, हो गई, मगर आशी ने रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लिया। उस दिन गुड्डू मियाँ को बहुत अफसोस हुआ कि उनकी वजह से आशी का कितना नुकसान हो गया, जबकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। वो दिन तो गुजर गया, मगर गुड्डू मियाँ के जहन में ये बात बैठ गई कि उनको आशी का नुकसान पूरा करना है। इससे ज़्यादा कीमती चीज़ देकर अपनी बहन की नाराज़गी ख़त्म करनी है। जबकि अगले दिन अब्बू ने आशी को उस जैसी दूसरी घड़ी ला के दे दी, मगर गुड्डू मियाँ के दिल से बात नहीं गई। उनकी सोच थी कि नुकसान उन्हीं से हुआ है तो अज़ाला भी उन्हीं को करना चाहिए। फिर एक रोज़ जब वो घर के करीब ही एक मार्केट से अब्बू के साथ वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक दुकान पर लगे बैनर पर पड़ी, जिसकी इबारत ने उनको चौंका दिया। लिखा था कि 50 रुपये में स्पोर्ट्स साइकिल के मालिक बने। ये देखकर उनको बड़ी हैरत हुई, तजस्सुस हुआ। तो अगले ही दिन अकेले वो उस खिलौने की दुकान पर आ गए तो उनको मालूम हुआ कि अगले महीने की 15 तारीख को सिर्फ 50 रुपये से कुरानदाजी होगी और जीतने वाले को 10,000 रुपये मालियत की स्पोर्ट्स साइकिल मिलेगी। और अगले ही माह की 10 तारीख नाम रजिस्टर करवाने की आखिरी तारीख थी। दुकान के बाहर साइकिल भी सजी देख रही थी। गुड्डू मियाँ को इससे अच्छा मौका नहीं मिला आशी के नुकसान का अजाला करने का। अब मसला ये था कि 50 रुपये का बंदोबस्त कहाँ से हो, क्योंकि अब्बू से मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। काफ़ी देर सोच विचार के बाद उनको दादी जान का ख्याल आया कि क्यों ना दादी जान को एतमाद में लेकर उनसे 50 रुपये ले लिए जाएं। इसी शाम वो दादी जान के कमरे में बैठे थे, मौजूद थे। वो मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। जब नमाज से फारिग हुई तो उन्होंने बताया कि मैं आशी का नुकसान पूरा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने कुरानदाजी में हिस्सा लेना चाहता हूँ, जिसके लिए उनको 50 रुपये की ज़रूरत है। दादी जान ने सारी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने तकिए के नीचे से रखे हुए बटुए में से 50 रुपये निकाल कर गुड्डू मियाँ को दे दिए तो उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो दीवानावार अपनी दादी को चूमते रहे। कमरे से निकलते हुए उन्होंने दादी जान से कहा कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताएं, कि वो आशी को और सबको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। गुड्डू मियाँ ने 10 तारीख से पहले अपना नाम लिखवा लिया और उन समेत 500 उम्मीदवार थे। अब गुड्डू मियाँ को टेंशन हो गई कि इतने सारे लोगों में से किसका नाम आएगा। सारे लोगों का नाम आना तो मुश्किल नज़र आ रहा था और उनको अपनी टेंशन थी, तो उन्होंने खुदा से लौ लगा ली और बहुत सी दुआ मांगने लगे। बस इसीलिए वो सुबह रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ने अब्बू के साथ मस्जिद जाने के लिए उठ रहे थे, ताकि वो अल्लाह से खूब सारी दुआएं मांग सकें। उनको यकीन था कि उन्हीं का नाम आएगा कुरानदाजी में। अल्लाह अल्लाह करके कुरानदाजी का दिन आ गया। गुड्डू मियाँ सुबह से ही बेचैन नज़र आ रहे थे। अम्मी देखकर
وجہ دریافت کرنے لگیں، مگر وہ امی کو مسلسل ٹالے جا رہے تھے۔ دادی جان ان کی یہ حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھیں۔ وہ سب جانتی تھیں اور دل ہی دل میں گڈو میاں کے لیے دعا بھی کر رہی تھیں کہ ان کا نام قرآن دازی میں آ جائے۔ بہرحال قرآن دازی کا وقت 5 بجے تھا۔ ہر کوئی بے چینی سے دکان کے باہر 4 بجے سے موجود تھا، جس میں گڈو میاں بھی شامل تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کسی دوسرے محلے کے بچے کا نام نکل آیا۔ یہ دیکھ کر گڈو میاں دل برداشتہ ہو کر گھر کی طرف لوٹے۔ راستے بھر روتے رہے، مگر گھر کے دروازے پر آ کر انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کیں تاکہ گھر میں کسی کو شک نہ ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کو کھانے کی میز پر بھی بے دلی سے کھانا کھایا اور کسی سے بات کیے بنا اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ دوسرے دن جب صبح 10 بجے گڈو میاں کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئے کہ آج ان کو کسی نے جگایا کیوں نہیں۔ جب منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے باہر نکلے تو حیران رہ گئے، کیونکہ جب وہ صحن میں آئے تو ایک نہیں بلکہ 2 اسپورٹ سائیکلز کھڑی تھیں۔ تھوڑی دیر تک تو ان کو لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہ اسی نایقینی کی کیفیت میں تھے کہ ان کو اپنی پشت پر ہاتھ محسوس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو ابو، امی، دادی اور آشی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو یہ 2 سائیکل؟ ابو نے کہا، جی بیٹا، ہمیں دادی نے سب بتا دیا کہ کس طرح آپ نے اپنی بہن کی محبت میں 50 روپے کی قرآن دازی سے سائیکل جیتنے کا منصوبہ بنایا۔ ہمیں فخر ہے آپ پر کہ آپ نے اپنی بہن کے لیے اتنا سوچا۔ یہی تو محبت ہے، مان ہوتا ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں پر۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ قرآن دازی، یہ سب جھوٹ فریب ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، انہوں نے اتنے سارے بچوں سے 50 روپے لے کے 50,000 جمع کیے اور 10,000 کی سائیکل صرف ایک لڑکے کو پکڑا دی۔ سوچیں ان کو کتنا منافع ہوا ہوگا۔ جی ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب گڈو میاں کو دادی جان کے 50 روپے ضائع ہونے کا بھی افسوس ہونے لگا۔ اگلے ماہ آشی کی سالگرہ ہے۔ ہم نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ سائیکل گفٹ کریں گے، امی نے کہا، مگر پھر بھی یہ 2 سائیکل کس کے لیے ہیں؟ گڈو میاں کو تشویش ہونے لگی۔ کہتے ہیں کہ امی میری تو سالگرہ نہیں ہے، یہ دوسری سائیکل ابو آپ کو فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں۔ لائے نکالے 50 روپے۔ جیسے ہی آشی نے کہا ویسے ہی سارا گھر قہقہا لگانے لگا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی؟ لائک، کامنٹ، شیئر کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس جیسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔